be ka bara min fana ke bara min na ɲɔgɔnna tɛna ke fana dugukolo kan n'o ye ala ka so ye o joli maa minnu bɛ a ko sinji u bɛ k'o de fana kɛ olu bɛɛ lajɛlen na u bɛ hami k'u ka jɔnya yira k'a fɔ ala e de y'an ka nin kɛ an bɛ k'a kɛ fana nka o bɛɛ lajɛlen na anw b'i deli an bɛ ka min kɛ an minɛ an ye n ko san ka sara ɲuman sɔrɔ. Ola o sera n'a yɛrɛ fɛn dɔ kana don a kɔnɔ min bɛ u bɔnna. Min b'o bɔnni n'u t'a baraji sɔrɔ. Komi fɛn jumɛn misaliya bolo. Ayiwa fɛn minnu n'olu bɛ se Alahu subhanahu wa ta'ala ma yɛrɛ yira ani tɔgɔ ɲini sabu sitana ale min ye an jugu ye ni kɔni n'i bɛ ala ka sira in kɔni kan tuma o tuma b'a laɲini a ka taa sira tigɛ k'i cɛ ne ka bɔ a kan walima ka sira de tigi ye i bɛ taa jɔ i tɛ tɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ a bɛ ja minnu fili maaw ɲɛ o dɔw ye yɛrɛrantiya ye fɛn wɛrɛw ye ka kɛ yɛrɛrante k'a kɛ tɔgɔ ɲini ye walima ka ala kɛ yamarika ka a sɔsɔ ala ko i k'a kɛ ten nɔ e b'a fɔ a ye nin kɛcogo in de ka ɲi n'o kɛra ka ban ayiwa baara tɛ minɛ o tuma na Ibrahim alayhi salam ani a denkɛ u tun bɛ ka ala deli nin de la baara ka minɛ o de kama dɔnnibagaw yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ nin de kan ka kɛ ayiwa mɔmini jɔ ɲuman i kɛra cɛ i kɛra muso ye ni i ka hami baara ɲuman i ka se k'a kɛ i ka tila ka hami a ka minɛ fana sabu o de y'a laɲini ye hami ko fila i ka hami i ka se k'a kɛ i ka tila ka hami a ka minɛ ne bɛ hami nin bɛɛ lajɛlen ye kɔnɔguwanko de don i b'i sɛmɛ ala de la o tuma a kɛli yɛrɛ i bɛ ala deli ala ka fanga d'i ma ka ŋaniya d'i ma i ka se k'a kɛ ko n b'o fana de bolo koyi o de kama i b'a ye fɛn min ye ala ko ye a misaliyaw ka ca seli filɛ nin ye misiri tan filɛ nin ye i bɛ taa sɔrɔ ayiwa ala ka wele kan o de bɛ bɔ misiri kɔnɔ Allahu akbar Allahu akbar hayya ala salati hayya ala falah ayiwa k'a fɔ aw na ayina ayina i bɛ taa sɔrɔ o lahalen na o misiri filɛ misiri da filɛ nin ye a ɲɛsinnen bɛ kare min ma dɔw sigilen bɛ gɛrɛn na u tulo bɛ a la seli bɛ wele ka ban seli bɛ kɔrɔta seli bɛ kɛ u sigilen bɛ u tɛ wuli ni mɔgɔ min segin dɔ u b'a fɔ k'a fɔ i ni baraji ala k'a minɛ sabu ale ye fɛn min ye fari in kɔni sitana kɔni sɔrɔ la k'o faga a tɛna baara in kɛ o tuma na jɔn bɛ hami ayiwa i ka se k'a kɛ de ala ka farifoni d'i ma k'i ɲɛsin a ma i k'a kɛ o ye ko ɲumanba de ye o tuma na o min filɛ nin ye i bɛ ala deli o de la o de kama an bɛ ala deli bato n'a kun bɔra i ka ala deli de ala bɛ fanga d'i ma cogo min i ka se k'a kɛ ka farifoni d'i ma i ka se k'a kɛ ka limaniya d'i ma i ka se k'a kɛ o tuma na o kɔfɛ n'a kɛra sa i ka hami ka kɛ k'a fɔ ala k'a minɛ sabu ka hami ni o ye o bɛɛ lajɛlen bɛ e ka majigi de yira ka yɛrɛ kolo ala ye k'a fɔ ale de ye masa ye k'i ka jɔnya yira ala la ko in ye o de ye o tuma Ibrahim alayhi salam ani Ismail u y'an kalan o de la o la n'i ye ɲuman kɛ ka ban e kɔni wala nin kɔni ɲuman kɔni kɛra fɛn wɛrɛ tɛ nin nɔ nin bɛ minɛ de an donna arijana kɔnɔ ka ban ayi e ka hami ka kan ka kɛ de a ka minɛ i b'o duwawu min kɛ de Allahu subhanahu wa ta'ala a bɛ jɔnw kɔrɔta ni sira min ye o fana y'o yɛlɛyɛlɛnna dɔ de ye o tuma hali n'a ye baara ɲuman kɛ ayiwa an nana ɲɔgɔn sɔrɔ misiri jo de la an nana ɲɔgɔn sɔrɔ kuranɛ kalanni de la an ye nin baara ɲuman in kɛ an ka ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye k'a fɔ ala k'a minɛ o de kan ka kɛ o tuma ninnu ye an kalan o de la rabbana taqabbal minna yamma e ka minɛ an bolo baara in minɛ an bolo innaka anta samiu al-alim e de ye mɛnni ma se e de ye dɔnni ma se a kɔrɔ an bɛ ka damakasi min kɛ i la e Allahu subhanahu wa ta'ala e b'a mɛn al-alimu e de b'an ka lahala dɔn e de b'an ka lahala dɔn o tuma nin de kɛra u ka duwawu ye i k'a jaabi an ye sabu e y'an ka kumakan mɛn i y'an ka damakasi mɛn ayiwa i b'an ka lahala fana dɔn an mako bɛ nin na o la nin de fana ye laɲini ye koyi nin duwawu min fana filɛ nin ye Ustaz Muhamad yɛrɛ b'a dɔn kɔni an mako bɛ nin na de sabu baara in a kɛli alhamdulilayi o ye koba ye nka nafa yɛrɛ ye min ye o tuma a ka minɛ o minɛni Allahu subhanahu wa ta'ala a y'a fɔ cogoya la yɔrɔ dɔw la
i b'a ye k'a fɔ ni minɛni kɔni kɛra ka ban ayiwa o ye doni jiginnen ye nka n'a ma minɛ doni ma jigin dɛ innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin ko ala bɛ minɛni kɛ ala ɲɛsira jɔnw de bolo o kɔrɔ ni ala y'a minɛ e farila o jɔn ninnu de kan ala ɲɛsira jɔnw fana olu fana de bɛ kisi o tuma minɛni in kɔrɔ ye o de ye o de kama ala ka jɔn ɲuman dɔ ko ayiwa a ko ni ale ye danganiya sɔrɔ ko hali ala ye sujudi kelen minɛ ale ye o baraji sabatira diɲɛ in kɔnɔ kɔni ko ale hakilila bɛ tigɛ a bɛ ala deli a ka sa dɔrɔn a ka taa ka taa o nɛɛma na sabu ko ala ko innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin o la o kelen min minɛna de o kɔrɔ ye k'a fɔ o minɛna ala ye siranya de bɛ yen nɔ o tɛ ala ye siranya tɛ yen a mana caya cogo o cogo a mana bonya cogo o cogo walima a ginta mana bonya cogo o cogo surtout an filɛ sisan tile min na maaw kɔni ye ko ɲani kɛ k'a fɔ n'a gintan bonyana a jama bonyana a bɛ taa sɔrɔ fɛn caman bɛ yen a gintan ni a woyow ka ca a mankanw ka ca nka i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye komi bariko lankolon yɛrɛ de si de tɛ bariko lankolon gudugudu min fɔ dɛ o dɔrɔn de don nafa foyi tɛ a la mɔgɔw kɔni ayiwa u bɛ ɲɔgɔn ɲini peut-être u bɛ se ka intérêt dɔw sɔrɔ diɲɛ ko ninnu na a ko ninnu kɛrɛfɛla la mais lahara ala yɔrɔ ni ala ye siran tɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ foyi tɛ sɔrɔ o tuma ni ye duwawu ye an kan ka nin duwawu in kɛ alhamdulilayi i b'a ye ayiwa waati min na a bɛ fɔ k'a fɔ mɔgɔw bɛ duwawu kɛ u bɛ duwawu minnu kɛ a caman na u bɛ nin fara kan o tuma na o ka ɲi hali i b'a ye sunkalow la ayiwa n'u bɛ duwawu kɛ kunutina ɲɔgɔnna ninnu na ou bien n'a fɔra k'a fɔ an ka duwawu kɛ ayiwa duwawu laban u b'a fɔ rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim o tuma na o ye duwawu ye duwawu min ni ala ka jɔn ɲuman olu ka duwawu de don olu ka duwawu de don o tuma na o yɔrɔ in na sa an ko nin duwawu labilalen ye i mana baara ɲuman min kɛ i bɛ se k'a kɛ wala ustaz mun o yɔrɔnin na sabu diinɛ in ko ye fɛn jumɛn ye sira filɛ nin ye a ye bɔ nin fɛ diinɛ in ko ye o de ye sira filɛ nin ye a ye bɔ nin fɛ a tɛ fɔ o ma k'a fɔ ali tiba ka tugu a kɔ o la n'a ye nin fɔ nin yɔrɔ ninnu na ayiwa yɔrɔ min bɛ yen nɔ diinɛ in sira in maa min nana yira an na o tɛ alakira ye sallallahu alayhi wa sallam n'an bɔra ale nɔra yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ nin fɛn min filɛ nin ye ayiwa anw ka jate la a bɛ se ka taa nin fɛ a bɛ se ka taa nin fɛ mais ale y'a yira k'a fɔ nin de ye a sira ye an bɛ tugu o de kɔ wala an bɛ tugu o de kɔ o tuma n bɛ nin fɔ ka da fɛn jumɛn kan ayiwa a fɔra k'a fɔ baara ɲumanw a kɔfɛ nin duwawu ye nin bɛ kɛ a ma kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ fo a ka fɔ lahala kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw la n'an bɛ fɛn jumɛn ma a fɔ masalan k'a fɔ ni e tilala seli la ayiwa farila seli ninnu na ayiwa e ni karisa a ye ɲɔgɔn fɔ k'a fɔ fo a ka fɔ rabbana taqabbal minna komi n'i m'a fɔ a bɛ komi sisan e ye baara min kɛ kɔni a ma dafa yɛrɛ de o tuma duwawu de don a bɛ se ka kɛ komi duwawu wɛrɛ fana bɛ se ka kɛ cogoya min na o tuma yɔrɔ in maaw ka yɔrɔ ninnu faamuya sabu n'a fɔra k'a fɔ nin ye fɛn ɲuman dɔ ye a kɛra nin lahala ninnu na nka lahala dɔ bɛ yen nɔ a ma fɔ olu la n'i y'a fɔ dɔ ɲɛna k'a fɔ nin ma fɔ nin yɔrɔ in na dɛ ale bɛ miiri de ko tuma na ko nin fana ye kojugu ye wa ko in tɛ kojugu ye dɛ nka a fɛnna lahala min na o de b'a kɛ kojugu ye a fɔra lahala min na o de b'a kɛ kojugu ye k'a kɛ min komi dɔ salila ayiwa ala ka jɔn ɲuman dɔ ɲɛna waati min ni seli balilen de don ko karisa kana seli a tilala k'a fɔ an ɲɛna ko est-ce que ala bɛ sɔn ka ne jangata seli kan seli ye fɛn ɲuman de ye ko ala t'i jangata seli kan dɛ ala b'i jangata a ka ɲamarikan sɔsɔli de la a ka ɲamarikan sɔsɔli de la o tuma o yɔrɔ in fo mɔgɔw k'u janto la ka faamuya sɔrɔ olu la n'a fɔra k'a fɔ ayiwa fɛn min ye kotigi n'anw y'a fɔ o cogoya in na an b'a fɔ k'a fɔ alakira de sallallahu alaihi wasallam sabu ale de y'a lase ale b'a lase ka bɔ Alahu subhanahu wa ta'ala yɔrɔ nka anw tɛ ala ka laɲini dɔn ala tɛmɛbagaw tɛ se k'o dɔn fo ale nana ni fɛn min ye ale nana ni kuranɛ in ye ale nana ni sunna ye o tuma na sallallahu alaihi wasallam n'a y'a bila yɔrɔ min na an b'a dan yen nɔ o la sisan an kun ye duwawu filanan min ta n'o ye Ibrahim ani Ismail olu fila de ka duwawu ye
o tuma na an bɛ se k'o fara an ka duwawu kan n'a b'an ka duwawu la an b'a sinsin fana rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim o la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ nin cogo in na hali kelen komi i bɛ se k'a yɛlɛma n'i bɛ arabukan nasara dɔn k'a bɛn kelen fɔ cogo ma naam k'a fɔ n'a fɔ rabbana i b'a fɔ rabbi taqabbal minna taqabbal minni voilà naam baasi tɛ o la o tuma o bɛ kɛ kuranna duwawu la mɔgɔ b'o ɲininkali kɛ waati dɔ la hali kɔsɔn na Mahamɛdi y'o ɲininkali kɛ k'a fɔ kuranna duwawu waati dɔ i bɛ taa sɔrɔ a fɔra n jɛmɛ e kelen b'a fɛ yali i bɛ se k'a yɛlɛma wa walima i bɛ se ka i ka laɲini dɔ don a kɔnɔ wa ɔhɔn laɲini bɛ don a kɔnɔ sabu o yɔrɔ in na e bɛ ka duwawu de kɛ e bɛ ka ala wele de kɛ nka nin fɔcogo min filɛ nin ye ayiwa komi a bɔra ala ka jɔn ɲuman ninnu a bɔra olu da la o tuma na sikasi t'a la barika bɛ o de la kosɛbɛ o tuma na i fana bɛ a fɔ ka da o de kan nka fɛn min ye kuma kɛcogoya k'o yɛlɛma baasi tɛ o la o la an bɛ se k'a fɔ nin de ye aya filanan ye duwawu nana o kɔnɔ a bɛ komi aya naani de tugutugulen bɛ ɲɔgɔn na duwawu b'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ aya naani fɔlɔ an y'o fɔ o kun ye makan sigili ye filanan o kun ye jumɛn ye o ye alikaba joli ye wala alikaba fana o ye makan de o yɔrɔ in na o kun bɛ ka hami ni fɛn jumɛn ye o kun bɛ ka hami ni baara in minɛni o bɛ ka ala baara min kɛ k'a fɔ o tuma na an k'o fara an ta kan n'i sera ka ɲuman min kɛ ayiwa ala deli k'a fɔ ala k'a minɛ i ko duwawu kɛ an k'o duwawu kɛ ɲɔgɔn ye fana o tuma na an b'o duwawu fana kɛ halisa an ka baara ɲuman kelenw n bɛ ala deli ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ala k'o kɛ baara minɛni ye o la Ustaz Muhamad hali n'a kɛra kuma ɲɛbɛla de waati n'a cogoya kama i b'a ye nin yɔrɔ in na an ko duwawu naani tugura ɲɔgɔn na aya naani kɔnɔna na o tuma na filanan Ibrahim alayhi salam a n'a denkɛ Ismail olu ye ala wele minɛ na rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim o tuma na aya 100 ani aya 27 na aya 100 ani 28 na duwawu fana nana kɔnɔ o fana tugulen bɛ nin na nka a fana bɛ makani alikaba ko in kibaruya de la nka laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛra o la o ye mun de fɔ rabbana waj'alna muslimayni lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Allahu akbar. Nin kuma ninnu kuma baw de bɛ a la laɲini baw de bɛ fana bɛ a la kuma baw de fana de a ɲini masa in fɛ ninnu fila u fila de ka kumakan ye nin ye fa ani den nin du barikalen ye du min ayiwa Allah subhanahu wa ta'ala ma ɲɔgɔn bila adamadenya la dugukolo kan n'o Ibrahim alayhi salam sabu n'a nana an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a bɔra nin du in de la a bɔra o de la ale bɔra Ismail de la Ismail fana bɔra Ibrahim de la o tuma ninnu fila u bɛ ka ala deli tuguni rabbana waj'alna muslimayni lak ala anw fila kɛ yɛrɛkɔlɔbagaw ye i ye muslimayni i bɛ se k'a fɔ silamɛ fila nka silamɛ kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye yɛrɛkɔlɔbaga o tuma o de kama an ko k'a fɔ n'i y'a lajɛ ayiwa kuranna la walima min nana hali sunna la Allah subhanahu wa ta'ala a ka diina tɔgɔ min bɛ a la n'o y'a tɔgɔ lasila foroba tɔgɔ ye a nɔfɛmɔgɔw fana tɔgɔ ye o ye silamɛ de ye koyi kabini an fa Adama alayhi salam fo ka taa se Muhammad ma o ye silamɛ de ye waati dɔ la maaw bɛ se olu sɔrɔ lahala dɔ la u bɛ tɔgɔ dɔ ta u yɛrɛ ma yahudiya nasara sabi n'o tɛ silamɛ de don voilà a filɛ nin ye ninnu bɛ ka ala de deli k'a fɔ ko ala k'u kɛ silamɛ ye o silamɛya min filɛ nin ye o yɛrɛ fana ye yɛrɛkɔlɔ ye silamɛya yɛrɛ kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye k'i yɛrɛ kolo k'i yɛrɛ di ala ma k'i yɛrɛ di ala ma o de ye silamɛya ye o yɛrɛ di min fana filɛ nin ye n'a bɛ bɔ i yɛrɛ la Allah subhanahu wa ta'ala bɛ jɔn minɛ ni o de ye n'o tɛ bɛɛ lajɛlen ye ala de ta ye koyi i tɛ se ka bɔ ala taya la dugukolo min filɛ nin ye e tɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ la sanga bɛ i b'o de kɔrɔ ayiwa i bɛ taa sira min na fana i bɛ taa laban yɔrɔ min na i se tɛ a la n'a dɔn sera hali n'a y'a sɔrɔ i yɛrɛ ka kuma i bɛ kan de kɔnɔ gardiw b'i kɛrɛfɛ gendarmew b'i kɛrɛfɛ ayiwa armɛw b'i kɛrɛfɛ malikal mawti fana bɛ n'i ta ka taa n'i ye k'a fɔ o tuma na e ala de ta ye nka jɔn minnu fana sɔnna ni o ye u dusukun na k'a fɔ anw ye ala de ta ye ala kan bɛ olu de ma o de ye silamɛw ye
tumbe ala de la kan fara uluka minun sonna ala ye ka fo anye ele tay aywa anya fo ma fo e nga an sonna ka fo anye ele tay anya nyere kolo iye iko nga ke chunga nga ke ten o tuma nunu ya odwa udeke rabbana waj'alna muslimin lak wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak anga bonso mfana ika mantombo ulula minu islamé minu yere kolo bawo ye uye wala ni yoro inasa ni ya alaka jonyuman ma ban nunga duwawu we duwawu ke u yere flaye ka duwawu ke u bonso mfana ye angela hokoni aywa hakil ma bela jelen mako benina ka ke iyere ani min fana be bon ila halisa aywa duwawu nun tobe ngabe joni yoro ni na joni watini achugo yakama ko rabbana waj'alna muslimayn lak ko min zurriyatina ummatan muslimatan te banga se kataro lu yerama tuma mina weni ndo winge ukun islami wiyo islami de kundo yere kolobawo de kundo ngani ni fora yoro okoro de ye ka isabati ninga ukasabati islamiyenga fukata ala kumbenyonya na fora ka fo kange islamiye akoro ye ode mona yini mfo sabu kuma do be no wati dola na fora aywa do be munu ka fo ko we fiye de dola ka fo amanga fo chugo yana ka soro bashite ala aywa ni Allah subhanahu wa ta'ala ma min garjege denna aywa ambe do wuke ka fo ala ka balo ala ka ke islamiye do ba fo ka fo ko islamiye la madinana sabu anana hadisa dola ko kullu bun adam yulad kullu mawlud yulad ala alfitra ka fo islamiye la madinana to ka islamiye do ka bo do ke aho islamiye la madinana na ka fo ala ka ke islamiye o do wi ne bekke ngoso la yine ka fo ala ka sabati de akana yelem o do wi nkainde fin fo itola ka fo ala ka balo ala ka ke islamiye ala ka ke munyo o tumana o do wi o kanya kanga fo ka daninga o do la yine ka sabati comme anye min fo suratul fatiha tala no ye ihdina siratal mustaqim do min ma fo ka fo aywa nakarlini aywa kanangelea ke ba fo ka fo ala kan kana ko ko ka fo ki te kanade ka ay ambe kanaka ngal la nyine de ala kan sabati otmana nako aywa rabbana waj'alna muslimayn lak otmana kadwa ko yere otmana o do ya mi se ko ke anyere yo balanga ngo ke anyere afo ala ni ke islami ala mbono ke islami otane ibrahim alayhi salam ni akadwawi ngani ndwawi na femero na olu fana fora olu bela jelen foro ba fonde ibrahim yafo kuma fana bise ka fo chugo yamina otuna halisa ni allah subhanahu wa ta'ala yesigi yore yira anna aywa ani sunna tv jekulu anna nyo hakili jigi imbela jelena qur'ana noroyi qur'ana min allah subhanahu wa ta'ala yake noroyi ni ay mami du sukun noro e koni ebe yelendela ibi ta fandon ibi na fandon nye shini me woro mo yebo fana don ikalla nyine minye iyo don la nyi jume mamulo arjana yango so ala ko nyoya mbele jelenya ala ka nkishi ni mami ni qur'ana kote etalasa to gon be dibide la na tigi mana diɲɛ sira fɛn fɛn da ka kalan suguya fɛn fɛn na ayiwa maaw ka titiri bɛɛ lajɛlen